गुजरात राज्यातील वासदा तालुक्यातील खामला येथे आमदार अनंत पटेल यांची भेट घेऊन वासदा ते सुरगाणा बस सुरू करण्यात यावी, तसेच गुजरात हद्दीतील बिलमुळा नाकावरील सुरगाणा भागातील आदिवासी बांधवांना टू व्हीलर व फोर व्हीलर या वाहनधारकांना होणारा विनाकारण त्रास या विषयावर चर्चा करण्यात आली। तसेच आमदार नितीन पवार व आमदार अनंत पटेल यांची फोनवर चर्चा झाली। अनंत पाटील यांनी तुमची बस लवकरच सुरू करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे। खामला खाते में मीटिंग करी हती, एमा बॉर्डर विलेजना महाराष्ट्रना सरपंचो, तालुका पंचायतना सदस्य તેમજ કાર્યકર્તાઓ પણ મુલાકાત લીધી અને એમના પ્રશ્નની રજૂઆત કરી હતી। જેમ કે બિલમોડા ખાતે પોલીસનું નાકું છે, એમાં અવારનવાર ગુજરાતમાં આરોગ્ય અર્થે, ગુજરાતમાં હાટ બજાર અર્થે, ગુજરાતમાં વાંસદામાં ખરીદી અર્થે આવતા લોકોને ખૂબ હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે એવી વાત કરી અને સાથે અહીંની જે બસ સુરગાણા ખાતે જતી હતી એ બસ પણ કેટલાક સમયથી બંધ થઈ ગઈ છે, એ ચાલુ કરવા માટે પણ અમને એમણે એક આવેદનપત્ર આપ્યું। અમે એમને હૈયાધરપ આપીએ છીએ કે આવનારા સમયમાં તમારા તમામ પ્રશ્નોનો અમે નિકાલ કરીશું। तसेच आपण केलेल्या अडचणींबाबत निपटारा करण्यात येईल म्हणून आश्वासन दिले आहे। गुजरात राज्यातील वासदा परिसरात कुठलीही अडचणी आल्या तर सरळ मला फोन करा असे यावेळी सांगण्यात आले। आमदार आनंद पाटील यांनी भेट दिल्याबाबत व समस्या जाणून सोडविण्यात येतील अशी खात्री दिली आहे। त्याबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांनी आमदारांचे विशेष आभार व्यक्त केले। यावेळी उपस्थित बारागाव डांग गोंदणे परिसरातील तुकाराम देशमुख, तुळशीराम महाले, भास्कर अलबाळ, मज्जिद चौधरी, उमेश पालवा आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जनमत लाईव्ह न्यूजसाठी बोरगाव मधून लक्ष्मण बागुल यांची रिपोर्ट।